अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, इट्स मी अनीता, साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम निशान फाउंडेशन। जैसे कि आपसे हमारी प्रीवियस सेशन में बात होती रही है शेम के हवाले से, शेम का कॉन्सेप्ट के हवाले से, शेम हीलिंग के हवाले से। तो आज जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, हमने कंपैरिजन करना है और हमने टाइप्स देखनी है कि शेम की कितनी टाइप्स होती हैं। तो there are basically two types of shames. One is healthy shame and other is called toxic shame. तो अगर हम definition की बात करें कि what is toxic shame, तो toxic shame is the feeling that binds you as it becomes the state of being and becomes your core identity. मतलब ये कि टॉक्सिक शेम जो है, जब आप एक इंसान को लेबलाइज कर देते हैं या स्टेट ऑफ बीइंग बन जाते हैं, या एक इंसान को जब आप लेबलाइज करते हैं कि दैट पर्सन इज़ अ डिफेक्टेड एंड अ फ्लॉड पर्सन, तो जो है वो उसका सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप हो जाता है कि मैं जो हूँ एक इरेमीडियल इंसान हूँ, मुझ में बेहतरी की, इस्लाह की कोई गुंजाइश नहीं है और मैं एक बुरा इंसान हूँ। और वो इस फीलिंग को अपनी स्टेट ऑफ बीइंग बना देता है। तो फिर उसके अंदर जो है वो टॉक्सिक शेम और एक जिसे कहते हैं ना कि जहरीली और ना ख़त्म होने वाली जो एक शेम की फीलिंग डेवलप हो जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड टॉक्सिक शेम। और इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें कि हेल्दी शेम क्या है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी शेम, यू कंसिडर योर एक्ट्स बैड, नॉट द पर्सन बैड। यानी कि आप जो है वो सिर्फ इंसान के एक्ट्स को बुरा कहते हैं, उसको बुरा नहीं कहते और उसको लेबलाइज नहीं करते। क्योंकि जब आप लेबलाइज नहीं करते और सिर्फ एक्ट्स को बुरा कहते हैं, तो बुरे एक्ट्स की रिप्लेसमेंट आप अच्छे एक्ट्स के साथ कर सकते हैं। लेकिन एक इंसान को जब आप, जैसे कि टॉक्सिक शेम में आप लेबलाइज कर लेते हैं, तो एक इंसान की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक्ट्स की रिप्लेसमेंट होती है। तो जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, तो हम आज आज के कॉन्सेप्ट को हम हेल्दी शेम वर्सेस टॉक्सिक शेम लेकर चलेंगे। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है टॉक्सिक शेम का, दैट इज़ कॉल्ड होपलेसनेस। यानी कि टॉक्सिक शेम जो है इसमें आपको एक नाउम्मीदी जो है वो घेर लेती है इंसान को। और क्योंकि जब आप अपने आप को लेबलाइज कर रहे हैं एज ए फ्लॉड पर्सन, तो आप जो है वो एक नाउम्मीदी के जो जिसे कहते हैं कि अंधेरे में फंसते चले जाते हैं। उसके ऑपोजिट है हेल्दी शेम। हेल्दी शेम इज लाइक इट गिव्स यू अ परसूट ऑफ हैप्पीनेस। यानी कि आपको एक खुशी की या एक उम्मीद आस दिलाता है, खुशी की फीलिंग आपको देता है। क्योंकि जब आप इंसान को बुरा नहीं कह रहे हैं और एक्ट्स को बुरा कह रहे हैं, तो फिर आप में एक उम्मीद जन्म लेती है कि हम अपने जो गलतियाँ, जो कोताहियाँ, खामियाँ हमें हैं या गलतियाँ हमसे हो चुकी हैं, उनको हम अच्छे कामों के साथ, अच्छे एक्ट्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो देन जो नेक्स्ट है टॉक्सिक शेम में आइसोलेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि यानी कि इंसान अपने आप को क्योंकि डिफेक्टिव करार दे देता है और वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, तो वो ये समझता है कि वो दूसरे लोगों में मिसफिट है और जो है वो तन्हाई का शिकार हो जाता है, आइसोलेशन का शिकार हो जाता है। वो खुद को लोगों से दूर जो है वो रखने लग जाता है। जिसके ऑपोजिट है हेल्दी शेम। हेल्दी शेम जो है वो आइसोलेशन के ऑपोजिट हम सोशल कॉन्टैक्ट कह सकते हैं कि हेल्दी शेम में आप जो है वो अपने एक्ट्स को अपनी खामियों की इस्लाह के लिए, प्रॉब्लम्स की इस्लाह के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर आप सोशल कॉन्टैक्ट को वसी करते हैं। आप लोगों से, अपने अजीज़ों से, अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कस करते हैं कि मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं, मुझ में ये कोताहियाँ या ये खामियाँ हैं, और आप मुझे मशवरा दें कि मैं कैसे इन चीज़ों को रिमूव कर सकता हूँ, कैसे इन खामियों और इन शॉर्ट कमिंग्स से खुद को पाक कर सकता हूँ। अच्छा, देन कम्स कॉन्टेम्प्ट। यानी कि जो टॉक्सिक शेम का शिकार होते हैं लोग, वो दूसरों को अपनी नफरत का निशाना बनाते हैं। क्योंकि एहसास कमतरी का शिकार तो होते ही हैं, उस एहसास कमतरी की जो फीलिंग है उसको कवर अप करने के लिए, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो दूसरों को जो है अपनी नफरत का निशाना बनाते हैं। क्योंकि वो जो है वो खुद को परफेक्ट, जैसे एहसास कमतरी से बचने के लिए खुद को अपने ऊपर एक परफेक्शनिस्ट का, जिसे कहते हैं कि लिबादा ओढ़ लेते हैं। तो जो है वो खुद को दूसरों से सुपीरियर समझने लग जाते हैं और फिर दूसरों को अपने खुद से इंफीरियर कहते हुए उनको अपनी
نفرت کا شکار بناتے ہیں، جس کے اچھا کانٹیکٹ کے اپوزٹ ہے بالکل ہیلدی شیم میں اسپرچویلٹی کا کانسیپٹ ہے کہ جب آپ جو ہے اپنے ایکٹس کو ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ کے ایکٹس برے ہیں اور آپ ان کی اصلاح کے لیے کام کرتے ہیں، تو آپ دوسروں سے سوشل کانٹیکٹ بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کا خیال بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، اور جب آپ دوسروں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے جو تعلقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی بہتر سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور آپ جو ہے ایک اچھے اسپرچل انسان کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاکسک شیم کا کانسیپٹ ہے کہ لیبل ون سیلف ایز irremediable اور ڈیفیکٹیو، یعنی کہ آپ ٹاکسک شیم میں اپنے آپ کو لیبلائز کر لیتے ہیں کہ میں ایک برا انسان ہوں، اور جو ہے وہ نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب سارے راستے بند ہو چکے ہیں اور جو ہے مجھ میں اصلاح کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ہیلتھی شیم جو ہے دیٹ از دا ون it basically always motivates you to learn، یعنی کہ اگر آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہیلتھی شیم جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے برے رویوں کی اصلاح کریں اور ان کے متعلق جانیں، سیکھیں اور اپنی غلطیوں کو، اپنی خامیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ دین کمز ریسپانس از ہائڈنگ کورنگ اپ ون سیلف، یعنی کہ ٹاکسک شیم میں انسان کی جو ایکسپریشن ہوتا ہے وہ خود کو کور اپ کرنا اور چھپانا ہوتا ہے، جبکہ ہیلتھی شیم میں یو اسٹارٹ کوشچننگ یور سیلف، کیونکہ آپ اپنی اصلاح کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے آپ سے سوال کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہاؤ کین آئی ریپیئر مائی سیلف، میں کیسے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بہتر کر سکتا ہوں اور اپنی خامیوں سے چھٹکارا پا سکتا ہوں۔ اچھا، اس کے جو کانسیپٹس آئی ہوپ کہ آپ کو ہیلتھی شیم اور یہ جو ہیلدی اور ٹاکسک شیم کا جو کمپیریزن ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا، اور ان ساری چیزوں کو جب آپ کانسیپٹس کو سمجھتے ہیں تو آپ کو جو کلیئر ڈفرینس ہے ہیلدی اور ٹاکسک شیم کا وہ اس سے آپ اچھے طریقے سے واقف ہو جاتے ہیں، اور آپ سب کی آمد کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور وہ ہمارے تمام ویورز جو ہمیں آن لائن فالو کر رہے ہیں ان کی بھی میں بہت مشکور ہوں کہ وہ جو ہے وہ ہماری ان تمام سیشنز کو جو ہے بڑا پازیٹیو فیڈ بیک دے رہے ہیں اور ہمیں انکریج کر رہے ہیں۔ اب آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی جس میں ہم فردر کچھ کانسیپٹس شیم ہیلنگ کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، اور ہماری جو کانٹیکٹ نمبرز ہیں انکلوڈنگ آر ویب سائٹ اور ہمارے جو لینڈ لائن اور موبائل نمبرز ہیں وہ آپ کی اسکرینس پہ اس وقت آ رہے ہیں، آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور فردر انفارمیشن کے لیے ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ آئی سی آل آف یو، اللہ حافظ، تھینک یو۔